사랑하는 아민타루 교회 성도 여러분 안녕하셨습니까? За хайртай амийн талх чуулганы маань ахын дүүс та бүхэн сайн сууцгааж байв уу? 우리 주님의 크신 은혜와 축복이 여러분들에게 함께 하시기를 바랍니다. Бидний эзэн бурхны ариун их нэгүүлсэл болон ерөөл та бүхний дээр бэлхэн байхыг өрөөж байна. 여러분 나담 축제 그리고 여름 휴가 때문에 많은 교인들이 아마 밖에 나간 것 같습니다. За тэгээд монголчууд та бүхний дэлгэр сайхан 100 мөн наадмын ийм баяраас шалтгаалan өнөөдөр чуулгандаа ирж амжаагүй хүмүүс ч бас олон байгаа байх. 내가 자주 이 교회에 오는 것 같은데 다음 달에 또 오겠습니다. 8월 달에. За би та бүхэн дээрээ дахин ирэх боломж тохиолсон. Тэгээ эх сард бас дахин нэг удаа ирэх боломж тохиож байгаа. Тий. 그때도 환영해 주시기를 바랍니다. За тэр үед бас та бүхэн намайг хүлээж аваасай гэж хүсэж байна. 오늘 성경 본문은 구약 성경 시편 126편 5절에서 6절 말씀 읽겠습니다. За өнөөдрийн эзний үг бол дуулал номны 126 дугаар бүлгийн 5-аас 6 дугаар ишлэл дээр анхаарлыг хандуулаасаа гэж хүсэж байна. 제가 읽으세요. За би та бүхэнд уншиж өгье. Нулимс туслуулан үр суулгагчд уухайн дуутай ургац сурах болно. Үртэй уутаа үүрэн уйлан цааш нааш явах тэрээр багцалсан тариага үүрэн баяр хөөрийн дуутай гэртээ ирнэ гэсэн байна. 우리 사람들은 모두가 다 성공을 바라고 있습니다. бидний ихэнх хүмүүс амжилтыг хүсч мөрөөддөг. 사업을 하는 사람들은 사업이 잘 되기를 바라고 성공하기를 바라고 бизнес хийдэг хүмүүс өөрсдийнх нь бизнес амжилттай болж мөнгө олохыг мөрөөддөг. 또 뭐 정치를 하는 사람들은 높은 유명한 정치가가 되기를 바라고 улс төр хийдэг хүмүүс нь алдартай нэр хүндтэй улс төрч болохыг мөрөөддөг. 또 연예인들은 사람들에게 인기가 많은 사람이 되기를 바라고 урлагийн хүмүүс болохоор маш алдартай одод болохыг мөрөөддөг. 또 무슨 뭐 골프를 하든지 야구를 하든지 축구 씨름하는 사람들은 챔피언이 되기를 바라고 골ф ч байдаг юм уу, бейсбол тоглодог ч юм уу, спортоор хичээлдэг хүмүүс болохоор авраг болохыг мөрөөддөг. 몽골에는 광산하는 사람들이 많이 있는데 광산 금, 뭐 구리 이런 것들 많이 나오기를 바라고 Монголд уул уурхайн бизнесийг эрхэлдэг хүмүүс их байдаг. Тэдгээр хүмүүс мэдээж эрэг алт их олборлохыг одоо зис их олборлохыг одоо нүүрс их гарахыг мөрөөддөг байна. 특별히 이 몽골에는 목축업을 하는 분들이 많이 계신데 Монголд малчин хүмүүс их байдаг. 새끼가 많이 나고 그래서 수천 마리 양떼들, 소떼들, 말 이런 재산이 그 동물의 숫자가 늘어나기를 바라고. Тэгээд малчин хүмүүс бол малын сайн төлөлөөд олон малтай болоод мянгат малчин болоод ихийг мөрөөддөг байна. 사람들마다 자기가 하는 일이 성공하기를 바라고 хүн болгон 세상을 өөрөөсөө хийж 살아갑니다. байгаа ажил үйлсийг амжилттай байгаасай гэж мөрөөддөг байх нэ. 여기 나이든 목사님도 목사고 나도 목사인데 목사의 성공은 뭘까? За найдан пастор байна. Би бас пастор хүн байна. Пастор хүний одоо ажил үйлчлэлийн амжилт нь юу юм болоо гэж. 예수 믿는 사람들의 성공은 뭘까? Есүс итгэдэг хүмүүсийн тэгвэл амжилт нь юу юм болоо гэж. 내가 신학교를 졸업하는데 그런 생각을 했어요. Би бол Библийн сургуулийг төгссөн. 내가 목사가 될 텐데 성공하는 목사가 돼야 될 텐데 어떻게 하는 것이 목사가 성공하는 것일까? Би сургууль төгссөнийхөө дараа тэгж бодсон ба. Пастор болох гэдэг ингээд анхны алхмаа хийж байгаа. 뭐 여러분들은 어떻게 Яавал 생각합니까? би амжилттай пастор болох вэ? Та бүхэн юу гэж бодож байна? 어떤 목사가 성공한 목사입니까? Ямар пастор хүнийг амжилттай пастор гэж хэлэх вэ? 큰 교회를 만들고 Том чуулганы 예배당을 байгуулсан, 크게 짓고 мундаг том 그래서 сүмийн 뭐 байшин 수천 барьсан. 명의 사람들이 모이고 Хэдэн мянган одоо ийм чуулганы итгэгч цугласан. 그런 목사가 성공한 목사이겠습니까? Тийм пасторыг амжилттай гэж тодорхойлох уу? 한국에서는 대개 사람들이 저 목사님은 성공한 목사님이다. Солонгост бол ингээ хүмүүс ер нь юу гэж ярьдаг вэ гэхээр тийм пасторыг их амжилттай пастор гэж ярьдаг. 그럴 때는 교회가 큰 교회, 수천 명, 수만 명이 모이는 교회, 그런 교회의 목사님을 성공한 목사님이다. хэдэн мянга хэдэн 10,000 хүмүүсийг цуглуулж чадчих. Тэр пастрыг харахтаа энэ амжилттай пастор гэж дүгнэдэг.
그래서 나도 그런 성공한 목사가 돼볼까 생각을 했어요. Би бас бодсон. Би тэгвэл тийм пастор болох уу гэж. 그런데 가만히 생각해 보니까, 특별히 성경을 보니까 그런 목사가 목사의 성공이라는 건 그런 게 아니에요. Тэгээд бодож үзсэн. Библиэс харсан. Гэтэл пастор хүний амжилтын талаар тэгж хэлсэн зүйл байгаагүй. 성공한 목사는 예수님을 얼마나 더 바짝 따라가는 사람인가. Амжилттай пастор гэж хэнийг хэлэх вэ гэхлээр Есүсийг хэр сайн дагсан бэ гэдгээр нь дүгнэх болно. 예수님처럼 사는 사람, 사는 목사, 그게 성공한 목사다. Есүс шиг амьдрсан, Есүсийг дуурайж амьдрсан тэр пастрыг амжилттай пастор гэж дүгнэх болно. 그래서 나는 평생을 목회를 하면서 뭐 우리 교회가 큰 교회가 돼야 된다든지 사람이 많은 사람들이 모여야 된다든지 그런 생각은 안 해봤어요. Тэгээ би сүмийн пастор болоод чуулгана анх байгуулад ингээд явж явах үедээ олон хүн ирээсэй гэж бодож явсан үе байдаггүй. 그런 것 때문에 기도해 보지도 않았어요. Тэрний төлөө залбирсан ч үе байдаггүй. 어떻게 하면 내가 예수님이 살으셨던 것처럼 살아볼까? Яавал Есүс шиг амьдрах вэ гэж бодсон. 예수님을 바짝 따라갈까? Яавал Есүсийг илүү сайн дагах вэ гэж бодсон. 다른 목사님들보다도 더 바짝 어떻게 예수님을 따라갈 수 있을까? Бусад пасторудаас яавал илүү Есүсийг дагах вэ гэж бодсон. 나는 평생에 그런 생각을 가지고 목사 일을 했어요. Би тэгж одоо амьдрч үйлчилж ирсэн байна. 그러니까 예수 믿는 우리들도 다 어떤 사람이 성공한 훌륭한 신자가 되는가, 훌륭하게 예수를 믿는가. Тэгвэл зөвхөн пастор биш. Яавал бид тэгвэл илүү эзэнд итгэлтэй бурханлаг хүмүүс болох вэ гэж. 그건 무슨 예수를 믿어서 큰 돈을 벌고 예수를 믿어서 무슨 자녀들이 잘 되고 그런 게 아니라 Есүст итгээд баян хүн болох, Есүст итгээд хүүхдүүд маань аз жаргалтай амьдрах гэдэг ч юм уу. Тийм зүйлс биш. 어떻게 하면 예수님을 바짝 따라가는 사람인가? Яавал би Есүсийг илүү дагаж амьдрах вэ гэдгийг бодох. 예수님을 어떻게 하면 닮아가는가? Есүстэй яавал илүү адилхан болох вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй гэсэн. 그 예수님을 바짝 따라가는 사람, 예수님처럼 사는 사람, 이게 예수를 잘 믿는 사람이다. Есүсийг салшгүй дагдаг нэгэн, Есүсийг үргэлж дуурайдаг нэгэн бол тэр хүн бол амжилттай хүн гэж. 예수 믿는 것에 성공한 사람이다. Есүстэй адилхан байх нь амжилттай амьдралын. 그래서 그게 성공한 목사다. За тийм хүнийг амжилттай пастор гэж хэлэх болно. 하여간 모든 사람들은 다 나름대로 성공을 꿈꾸면서 세상을 살아가고 있어요. Тэгээ хүн болгонд амжилтыг мөрөөдөж амьдарч байгаа. 그런데 어떻게 해야 성공할 수 있는가? Тэгвэл яавал амжилтанд хүрэх юм бэ гэж. 여러분들 다 성공하고 싶죠? Бүгдээрээ амжилттай амьдрахыг хүсэж байгаа үстэй. 어떻게 해야 성공할 수 있는가? Яавал амжилттай байх вэ? 내가 하는 사업이, 내가 하는 일이 어떻게 하면 성공할 수 있는가? Тэгвэл миний хийж байгаа ажил яавал амжилтанд хүрэх вэ? Миний хийж байгаа бизнес яавал амжилтанд хүрэх вэ гэдгийг асуу. 그거 다 성경에 대답이 있어요. Гэхдээ энэ зүйлүүдээр бүгдэн дээр нь бидний одоо барьж байгаа Библиэлд хариултууд нь бий. 그러니까 성경은 우리들의 모든 질문에 대해서 대답하는 해답을 가지고 있는 것이 책이 성경이에요. Библийн содор бол бидний амьдралын бүх асуултанд хариулах хариулттай байдаг тэр ном юм аа. 그래서 우리가 성경을 열심히 읽어야 돼요. Тийм болохоор бид нэр Библийг маш сайн унших хэрэгтэй. байнга унших хэрэгтэй гэж. 어떻게 해야 성공할 수 있는가? Яавал амжилтанд хүрэх вэ? 오늘 성경 우리가 읽은 본문 말씀 시편 126편 5절에서 6절 말씀까지가 어떻게 해야 우리가 성공할 수 있는가라는 성경의 대답이 거기 들어 있어요. Дуулал номын 126-гийн 5-аас 6 гэж бид нэр өнөөдөр сургаал эхлэхээс өмнө уншсан энэ хэсэгдэр биднийг яавал амжилттай байхыг зааж өгч. 성공의 비결. амжилтын нууцыг зааж өгч. 이게 시편 126편 5절에서 6절 말씀입니다. Дуулал номны 126-гийн 5-аас 6-ыг дахин хараарай. 오늘 우리가 읽은 대로 이 말씀은 농사짓는 농부의 얘기예요. За ингээд хальт харах юм бол энэ юу тариа тарьдаг тариачны тухай ярьж байгаа энэ хэсэг дээр. 농부들이 밭에 나가서 씨를 뿌려요. За талбай дээр гараад тариачид үрээ цацдаг, үрээ суулгадаг. 그런데 어떤 농부가 씨를 뿌렸는데 나중에 가을에 추수를 할 때 아주 기쁜 마음으로 웃으면서 많은 추수를 했다. Тэгэд яасан бэ гэхээр энэ тариачин болохоор намар болоод ургацаа хураасан чинь маш их ургац хураасан байна. 어떻게 했길래 이 농부가 어떻게 했길래 많은 추수를 해서 아주 마음이 기뻤다.
яаж одоо ажилласан болоод энэ хүн намар тийм их ураг сургасан болж тарах вэ? 오늘 성경 말씀에 기쁜 마음으로 기쁨으로 단을 거뒀다. Тэгээд маш их баяртайгаар ургацаа хураасан байна тэр хүн тийм ээ. 농사가 안 됐으면 기뻤겠어요? Хэрвээ хийсэн тариалсан тариалалт нь амжилттай байгаагүй бол тэр хүн баярлах байсан уу? 추수할 것이 적었으면 기뻐했겠습니까? Хураасан ургацсан баг байсан бол тэр хүн баярлах байсан уу? 이 농부가 기쁘게 단을 거둔 추수를 한 것은 자기가 생각했던 것보다 더 많은 추수를 농사 짓는 일에 성공을 했기 때문에 기쁜 거예요. Энэ хүн ургацаа хураахтаа тэгтлээ их баярлсныг бодоход өөрийнх нь төсөөлж байснаас их хэмжээний ургац сурасан байж таарах. 그런데 이 농부가 어떻게 씨를 뿌렸기에 농사를 지었길래 이렇게 기쁘게 추수를 할 수 성공하는 그런 농사를 지을 수 있었는가? Тэгвэл энэ хүн яаж үр суулгаж яаж ажилласан болоо тийм их ургац сурасан бэ? 그 늘 성경 말씀에 보면 참 재미있는 말씀이 있어요. За Библийг харах юм бол маш сонирхолтой зүйлүүд их бий. 이 농사꾼이 농사를 질 때 Энэ тариачин тариа юугаа ажиллаа хийж явах үедээ 특별히 씨를 뿌릴 때 ялангуяа үрээ суулгаж явах үедээ 눈물을 흘리면서 울고 눈물을 흘리면서 씨를 뿌렸다는 거예요. нулимс туслуулан уйлан байж хийсэн тухай ярьж байгаа. 씨를 뿌릴 때 그냥 웃으면서 그냥 기쁜 마음으로 그렇게 씨를 뿌린 것이 아니라 씨를 뿌리면서 눈물을 흘리고 울면서 그렇게 씨를 뿌렸다는 거예요. Үрээд цацж байх үедээ үрээ суулгаж байх үедээ баяртайгаар тариагүй харин уйлан байж тарьсан тухай ярьж байгаа. 그랬더니 나중에 많은 추수를 하게 되었고 그래서 기쁘게 되었다. Харин тэгсэн эцэст нь маш их ургац хураасан маш их баяртай болсон. 눈물을 흘리면서 울면서 씨를 뿌렸더니 그 결과는 기쁨으로 단을 거두게 되었다. 성공했다. Уйлан байж тарьсан уйлан байж хийсэн ажлынх нь үр жимсэн эцэст нь маш их баяр хөөргийг тэр хүнд өгсөн байна. 그러니까 이 성경이 말하는 것은 성공을 하기 위해서는 농사꾼이 농사를 짓는 사람이 농사를 성공하기 위해서는 눈물을 흘리면서 울면서 씨를 뿌려야 된다. Одоо тэгвэл бид нар Библийн үгийг ингэж орчуулж болох нь байна. Хэрвээ амжилттай тариачин болмоор байвал үрээ суулгахдаа уйлан байж суулгах хэрэгтэй гэж ойлгож болох нь. 그러면 반대로 말하면 뭐냐? За эсэргээрээ ярил 눈물을 흘리고 울지 않고 씨를 뿌리는 사람은 농사에 성공할 수 없다 그 얘기예요. эсэргээрээ ярих юм бол уйлан одоо үрээ суулгаагүй их баяртайгаар үр суулгасан тэр хүний хувьд амжилт олох 이게 굉장히 중요한 болж 말이에요. магадгүй гэсэн үг байна. 왜 이 농사를 짓는 사람이 눈물을 흘리면서 울면서 씨를 뿌리게 되었을까? Яагаад энэ хүн уйлан байж үр суулгах болсон юм бэ? 여러분 언제 눈물을 흘리며 울게 됩니까? 우리가 Та бүхэн хизээ уйлдаг вэ? 무언가 상황이 좋지 않았을 때 우리는 울게 됩니다. Бид ямар үед уйлдаг вэ гэхлээр бидний нөхцөл байдал яагаад ч юм 힘들고 괴롭고 хүнд байх үед, ядрах үед, 그리고 마음에 뭔가 아픔이 있고 сэтгэл зовж өвдөх үед, 고생스럽고 зовлонтой санагдах үед 그럴 때 우리는 눈물을 흘리고 울게 됩니다. тэр үед бид нэр уйлдаг. 그게 농부가 씨를 뿌릴 때 울면서 눈물을 흘리면서 씨를 뿌렸다는 그 얘기는 Тэгэхээр тариачин үрээ суулгаж явах үедээ уйлж нөлөөс туслуулж исэн гэдэг нь 이 사람이 씨를 그냥 편안한 마음으로 뿌린 게 아니라 тэр хүн ийм маш тайван байдалд ингэж тариа одоо 힘들고 어렵게 маш хэцүү санагдчихсан байх нь 그렇게 씨를 뿌렸다. 이게. тэгжил анх тарьсан байх. 이 농부가 왜 힘들고 무엇 때문에 힘들고 그래서 눈물을 흘렸는지 성경에는 말씀이 없어요. Яагаад уйлсан, яагаад зовлонтой байсан, яагаад хэцүү байсан талаар нь Библиэд ирлээгүй. 이 구체적인 설명은 없어요. Яг тодорхой тайлбар байхгүй. 그런데 우리가 생각해 볼 수가 있어요. Гэтэ бид нэ төсөөлж болно. 아마 이 농부가 씨를 뿌릴 때 이게 마지막 자기가 그 배가 고픈데 씨를 뿌리기 위해서 먹지 않고 남겨놓고 막 그런 상황 속에서 이 배고픔 속에서 마지막 이 씨를 뿌렸는지 몰라요. 그래서 눈물을 흘렸는지. Магадгүй тэр хүний хувьд тарих боломжтой байсан хамгийн сүүлийн үр нь байсан баг. Өөр маш их үлсэж байсан баг. Энэ үрийг тарьсны дараачаар тэр хүнд юу ч үлдэхгүй байх байсан баг. 옛날에 우리 한국에서 씨를 뿌릴 때 이 종자 씨 있잖아요. Тэгээ бид нэр Солонгост дээр үед яадаг байсан бэ гэхээр 양식이 넉넉하지 않으니까
идэх хоол багтаа өсөглөн тарчиг байсан учраас 이걸 먹어야 될 텐데 тэр үрийг идчихэж болно. 굶게 되는데 Гэхдээ 그래도 이 씨 종자는 남겨놓는 거예요. гэхдээ л үрээ заавал үлдээдэг байсан. 아마 이 농부가 배가 고픈데 먹지 않고 아끼고 남겨놨던 이 씨를 뿌리니까 눈에서 눈물이 났던 것 같아요. Тэгээд идэж болох байсан үрээ тарих болсон учраас тэр хүн маш хэцүү зовлонтой санагдчихсан. 혹시 농부가 씨를 뿌리러 나갔는데 날씨가 좋은 게 아니라 비가 오고 바람이 불고 막 날씨가 사납고 그래서 씨를 뿌리는데 너무 힘들었는지도 몰라요. Магадгүй үрээ суулгахаар тариад одоо үрээ тарихаар гарах үед тэр өдөр нь маш хэцүү цаг агартай байсан байж болох юм. Тэгээ бороо орж ирсэн. 그래서 눈물을 흘렸는지도 몰라요. байж магадгүй. Тийм учраас найдваргүй санагдсандаа уйлсан байж мэднэ. 사업을 하려고 그러는데 бизнес хиймээр санагдсан. 돈도 없고 Мөнгө байхгүй. 또 무슨 사람들도 도와주지 않고 хажуутлаас хүмүүс тусалж өгөхгүй. 뭐 치킨집 하는데 손님도 안 오고 Тэгээд захиалагч орж ирэхгүй, харилцагч ирэхгүй. 같이 일하는 사람이 막 속썩이고 хамт ажиллаж байгаа хүмүүс гомдлоод 환경이 안 좋잖아요. маш хэцүү нөхцөл байдалд ажиллаж байна. 그때 사업을 하는 사람들이 눈물을 흘리게 되잖아요. 속상하고. Тэр үед бизнес хийдэг хүмүүс нулимс туслуулдаг. 또 이 농부가 씨를 뿌리러 나가는데 아무도 같이 나가지 않고 혼자 나가는지도 몰라요. Тэгээд тэр хүн үрээ тарих гээд гарах үед нь магадгүй ганцаараа байсан байж магадгүй. 혼자 나가서 씨를 뿌리려고 하니까 얼마나 애롭고 쓸쓸하고 아마 그래서 눈물을 흘리고 아무도 자기하고 같이 씨를 뿌리지 않으니까 그래서 눈물을 흘리고 그래서 울었는지 몰라요. Ойр ганцаараа туслах хүн байхгүйгээр тэр ажлыг хийх болсон учраас тэр зовлонтой ажлыг хард гарахын тулд нулимс туслуулсан байж магадгүй. 그다음에 넓은 땅에 씨를 뿌리려고 하니까 너무 힘들어서 눈물을 흘렸는지도 몰라요. Их айхтар том газарт үрээ тарихын тулд маш их хүч хөдөлмөр зарцуулаад тэр нь өөртөө зовлонтой санагдсан байж болох юм. 하여간에 이 농부가 성경에는 자세한 얘기는 없지만 이 농부가 씨를 뿌릴 때 울면서 눈물을 흘리면서 씨를 뿌렸다. 성경에. За ямар ч хэлсэн Библиэлд хэлэхдээ энэ хүн үрээ тарих үедээ уйлан нулимс туслуулан байж үр тарьсан гэж хэлсэн. 그랬는데 그렇게 눈물을 흘리면서 씨를 뿌렸는데 나중에 추수를 할 때 많은 수확을 거두게 됐다. Гэтэл ургац сураах үед асар их ургац сураасан тухай ярьж байна. 눈물을 흘렸는데 이제는 기쁨이 됐다 이거예요. Нөгөө нэг уйлжсэн нулимс одоо баяр хөөр аз жаргал болсон байна. 그런데 이 말씀은 농사를 짓는 것에 대한 비유만이 아니라 얘기만이 아니라 이 성경 말씀은 우리들이 인생을 살아가는데 어떻게 살아가야 되는지에 가르쳐 주시는 교훈의 말씀이에요. Эзний энэ үг биднэрт зөвхөн тариа яаж тарахыг зааж байгаа үг биш юм аа. Энэ үг бол бидэнд яаж амьдрахыг зааж байгаа эзний үг байна гэж бодороо. 예를 들면 Жишээ нь 우리가 학교에서 어렸을 때 공부를 할 때 бид сургууль сурч явах үедээ, оюутан байх үедээ 편안하게 공부할 수가 없어요. хичээл хийн гэдэг тийм тав тухтай байх боломж байна. 여러분들 다 잘 알잖아요. 편안하게 공부할 수가 Та нар 없어요. бүгдээрээ мэднэ шүү дээ. 공부를 하려면 열심히 해야 돼요. юм сурна гэдэг тийм таатай ажил байдаггүй. 놀고 싶어도 놀면 안 돼요. Гараад явмаар байдаг, сайхан зугаацмаар байдаг тэгж болохгүй. 밤에 잠이 와도 잠을 자면 안 돼요. Нойр хуршин унтмаар санагдсан нойр хүрмээ хүрчээсэн ч гэсэн унтаж болохгүй. 한국에서 대학을 가려면은 5당 4당 오락 4시간만 자고 4시간 자는 사람은 좋은 대학에 갈 수 있고 5시간 자는 사람은 대학에 떨어진다. 그런 말이 있어요. Солонгост нэг юм хил зүг байдаг. Шүн 4 цаг унтсан хүүхэд гайгүй сайн сургуульд орно. 그래서 우리 5 цаг унтсан хүүхэд бол 우리 сургуульд орж чадахгүй уннаа гэдэг. 우리 한국에서 대학을 가려고 좋은 대학을 가려고 하는 아이들은 잠을 안 자고 공부를 하는 거예요. Тэгэхээр Солонгос яадаг вэ гэхээр хүүхдүүд ахлах сургуулиуд төгсөж явах үедээ сайн сургуульд орохын тулд нойр хоол үзтдэгдэг. 졸음이 오잖아요. Нойрмглэн. 그러면 요만한 핀을 가지고 허벅지를 찔러요. 이렇게. Тэгээд тэр нойр хүрх юм бол зарим нь яадаг вэ гэхээр жижигхэн зүү барьж байгаа гуйлууга хатгадаг. 잠을 깨라고. 잠을 깨기 위해서. унтна гинэ чи гэдэг ингээд өөрөөс ирээд. 그렇게 해야 대학을 가는 거예요. Тэгжээж дээд сургууль ордог.
그렇게 고생을 하지 않고 나는 뭐 고생이 싫다 편안하게 살고 그 밖에 나가 놀고 이런 애들은 다 대학 떨어져요. Тэгээд би зовмооргүй байна, хэцүү байна гэж байгаа ингэж байгаа хүмүүс нь бүгд сургууль үлддэг байгаа. 그 눈물을 흘리면서 애써서 힘들 고생하면서 공부를 한 사람은 좋은 대학 가고 그 대학을 졸업하면 좋은 직장에 취직을 하고 훌륭한 사람이 되는 거예요. Нулимс туслуулан тэр хичээл номоо хийжсэн тэр хүүхдүүд дараа нь сайн боломж олдож сайн сургуульд ордог. 그런데 그게 싫어서 그냥 편안하게 놀고 뭐 그런 사람들은 대학도 못 가고 공부도 잘 못하고 그래서 인생의 낙오자가 되는 사람들도 많이 있어요. Тэр хэцүү байсан учраас тэр давааг давж чадалгүйгээр дэд олигтой сургуульд орж чадалгүйгээр ингээд амьдрал нь зүгээр ингээд инженеэр л явж байгаа тийм хүмүүс бий. 사업하는 분도 계시지만 Энд бизнес хийж байгаа хүмүүс бас байгаа ба. 사업하는 것도 그게 보통 힘든 일이 아니에요. Бизнес хийх гэдэг тийм зүгээр одоо энгийн хэцүү ажил бол ерөөсөө биш. 그거 그렇게 열심히 힘들고 어렵게 눈물을 흘리면서 한국에서 사업하는 사람들 중에 자살을 해보려고 하지 않았던 사람이 별로 없다고 그래요. Гэхдээ тийм хэцүү хүнд ажлыг хийсэн ч гэсэн бизнес хийж байгаа хүмүүсийн дотроос амиа хорлох гэсэн хүмүүс бараг байдаггүй гэж ярьдаг. 눈물을 흘리고 우는 것만이 아니라 사업하는 사람들이 그런 것만이 아니라 너무 힘들어서 자살해야 되겠다. 그런 사람들이 많이 있어요. Юу уучлаарай. Маш хэцүү учраас утгагүй санагдсан учраас амиа хорлох хэмжээнд хүрдэг тийм бизнесмэнүүд олон байдаг. 사업을 하려고 해도 눈물을 흘리고 울어야 그런 고통과 아픔이 있어야 사업을 성공할 수 있어요. Яг үнэндээ бизнес гэдэг зүйл уйлж байж тэр хэцүү нөхцөл байдлыг давж гарч иж дараа нь амжилтанд хүрдэг нь бичигдээгүй хөл. 사업도 뭐 되는 대로 그냥 편안하게 하면은 그 사업 되질 않아요. Тэгээд ингээд ингэс тэгс хийгээл тав тухай бодоод өөрийгөө бодоод ингэж яагаад амжилтанд хүрдэг бизнес гэж хаанч байдаг. 그렇게 눈물을 흘리면서 고생하면서 애써서 노력하고 그렇게 공부를 해야 성공할 수 있고 그렇게 사업을 해야 사업도 성공할 수 있는 거예요. Тэгж хөдөлмөрлөж байж, тэг зовж байж, тэгж хичээн зүтгэж байж хичээл номондооч бизнестэй амжилт гаргадаг. 눈물을 흘려야 나중엔 기쁨이 있는 거예요. Ойлох нулимсны дараа л баяр хөөр ирдэг байна. 신앙생활도 마찬가지예요. За, итгэлийн амьдрал яг адилхан. 여러분들 기도를 하는데 어떻게 기도하는지 모르겠어요. Та бүхэн залбирдаг байх. Тэгтээ яаж залбирдгийг мэдэхгүй байна. 기도라는 건 그냥 편안하게 할 수 있는 게 기도가 아니에요. Зүгээр тав тухаараа залбирж байгаа залбирлахгүй гэж. 무슨 생각날 때 기도하고 зүгээр 무슨 밥 먹을 때 기도하고 цагтаа байх үедээ эсвэл хоол идэх үедээ залбирж байгаа залбирлыг 그건 아니에요. тэр бол залбирал гэж хэлэхгүй байх гэж бодож. 여러분 한국에 가서 보았지만은 한국 교회 교인들은 새벽 5시에 새벽 기도를 해 매일. Та бүхний дотор солонгост очиж үзсэн хүмүүс мэдэх байх. Солонгос итгэгчид бол үүрийн залбирал гэж үүрийн 5 цагт залбирдаг залбирал байдаг. 새벽에 4시에 일어나 가지고 5시에 새벽 기도를 한다. 쉬운 일이 아니에요. Үүрийг 4 цагт босоод 5 цагт сүм дээрээ залбирал өргөнө гэдэг тийм амархан ажил биш. 나는 옛날에 갈릴리 교회 목회를 할 때 бид одоо залуу байхдаа Галил чуулгандаа үйлчилж байх үедээ 새벽 기도를 하는데 үүрийн залбирлаар 1000일 동안을 1000일 1000 өдрийн туршид 1000일 동안을 하루도 빠지지 않고 교회 나와서 기도했어 새벽에. 1000 өдрийн туршид чуулган дээр залбирч ирсэн ба. 그때 나는 어디에서 살았는가? 교회에서부터 한 25km 떨어져 있는 먼 곳에서 살았어요. Миний гэр тэр үед чуулганы байрнаас 25 орчим километрийн зайтай газар байдаг гэсэн. 그러니까 40분씩 1시간씩 차를 타고 와야 기도를 하는 거예요. За тэгээд доор хаяж ирж очих одоо хугацаа бол нэг талдаа нэг цагаас 40-с нэг цагийн бол 어떤 때는 비가 많이 와요. айгүйх бороо урах үегүй байна. 그렇게 힘들어도 빠지지 않고 와서 기도했어요. Гэхдээ л залбирдаг байсан. 어떤 때는 막 추워요. Зарим өдөр маш хүйтэн байна. 그래도 빠지지 않고 교회 와서 기도했어요. Тэгсэн ч гэсэн сүм дээр залбирсан. 어떤 때는 눈이 많고 와가지고 차가 움직이질 않아요. Заримдаа айхтар цас орно машин хөдний явахаа ойлчин. 그래서 우리 집이 좀 산 꼭대기에 있었는데 차를 저기다 두고 тэгээд 저녁에 그리고서는 눈이 오면은 거기까지 걸어가 가지고 차를 타고 와서 기도했어요. манай гэр их өндөрлөг газар байдаг гэсэн болохоор цас орно гэсэн өдрийн өмнө болохоор машинаа бэлдэн аваачаа тавьчихдаг. Тэгээд алхаж очиод машинаа унаа явдаг. 3년 1000일이라는 거는 3년쯤 되지? За 1000 өдөр гэхлээр 3 орчим жил болж болох байх. 3년 동안 기도를 하기 위해서 애국에 안 갔어요.
3 жилийн туршид залбирахын тулд гадаад яваагүй. 3년 동안 기도하기 새벽 기도를 하기 위해서 지방에 안 갔어요. 3 жилийн туршид залбирахын тулд өөр тийшээ гэрээсээ холдож яваагүй. 마침 그 동안에 아버지가 돌아가셨어요. Тэгсэн чинь тэр хооронд аав маань өнгөрсөн. 아버지 장례를 지내면서도 새벽 기도를 빠지지 않았어요. 아우가 ажил явдлыг хийж явах үедээ ч гэсэн үүрийн залбиралд очиж ирсэн. 기도는 그렇게 하는 거예요. залбирлыг тэгж хийдэг. 여러분들이 보시기에 임명진 목사가 굉장히 많은 일을 하는 목사님이다. 뭐 그렇게 생각을 하는지 몰라요. Та бүхэн магадгүй намайг Инманжин пастор гэж их олон ажил амжуулсан пастор. 정말 그래요. 내가 많은 일을 했어요. Яг үнэндээ тийм. Би маш их зүйлийг амжуулсан. 어떻게 많은 일을 할 수 있는가? Яавал олон ажлыг хийж болох. 이렇게 기도했기 때문에. Ингээд залбирч яж гэсэн үг юм аа. 눈물을 흘리면서 애쓰고 울면서 기도를 했어요. Нулимс туслуулан уйлан бай залбирдаг байсан. 기도도 그렇게 하는 거예요. залбирч гэсэн тийм л байдаг. 헌금도 마찬가지예요, 여러분들. Өргөлч гэсэн тийм байдаг. 남는 돈 가지고 헌금하는 게 아니에요. Үлдсэн мөнгөө өргөдөг юм биш ээ. 부족한 데서 헌금하는 거예요. Дутаж байх үедээ өргөдөг. 자기가 쓰지 않고 헌금하는 거예요. өөрийнхөө ашиглах хэрэглэх зүйлээ хэрэглэлгүйгээр өргөдөг. 헌금이라는 건 뭐 남는 데서 얼마쯤 한다. 그건 헌금 아니에요. 그건 편안하게 하는 헌금이에요. 아니 хэдэн төгрөг үлдсэн энийг өргөчий гэж байгаа тийм өргөл биш. 내가 꼭 써야 될 일이 있는데 거기에서 그 돈에서 헌금을 할 때 얼마나 힘들고 어려워요? Надад зайлшгүй хэрэгцээтэй байгаа зүйл байгаа тэрийг татгалзаж жагаад өргөж байгаа өргөл би надад ямар хэцүү санагдах вэ? 교회에다가 헌금을 해야 되니까 자기가 사 입고 싶은 옷도 사 입을 수가 없고 어떤 때는 택시를 타고 차를 타고 다녀야 되는데 헌금을 해야 되니까 버스를 타고 다녀야 되고 힘든 거예요. Таксигаар явж болох байсан газарт автобусаар явж байгаад эсвэл өөрийнхөө авч өмсөхөөс хувцсыг авч өмсөлгүй байж байгаад хуучин хувцастай байж байгаад өргөж байгаа өргөлийг 그렇게 헌금해야 되는 거예요. За энийг өргөлөх юм аа гэж. 예배도 마찬가지예요. Мөргөлч гэсэн ялгаагүй. 그냥 뭐 되는 대로 나와서 그렇게 예배 드려서 안 되고 За цагтай завтай тухтай байх үедээ ирж өргөж байгаа мөргөлөх биш. 나는 예배 시간에 Би мөргөлийн цаг дээр 새벽 기도이든지 뭐 언제든지 꼭 1시간 전에 갔어요. би мөргөлийн цагаас үргэлж 1 цагийн өмнө очдөг байсан. 그러니까 새벽에 3시 반에 일어나서 Тэгээд юуны одоо үүрийн залбирал хийх үед 기도할 때도 3 хагас тусна. 그냥 아무렇게나 나와서 기도하는 게 아니라 Зүгээр л ирээ залбирдаг. 새벽에 일어나서 샤워하고 Ир тусаад 옷을 다 갈아입고 бүх хувцас солиод 머리도 예쁘게 이렇게 잘 만지고 өвсөж гисэн сайхан самнаад 그리고 1시간 전에 가서 교회 예배 시작하기 전에 1시간 전에 가서 тэгээд мөргөлийн цагаас 1 цагийн өмнө очдөг байсан. 그러고 준비하고 예배를 드려요. Тэгээд бэлдээд эзэн мөрглөө өргөдөг байсан. 그게 말처럼 쉬운 일이 아니에요. Энэ ярьж байгаа шиг амархан 힘든 일이에요. Гэтэ хэцүү ажил. 눈물 나는 일이에요. Гэхдээ нулимс тусалдаг ажил. 예배도 그렇게 드려야 되는 거예요. Мөрглийг ч гэсэн тэгж өргөж байгаарай гэж. 그렇게 울면서 힘들게 애써서 신앙생활을 해야 하나님이 축복하시는 거예요. Тэгж итгэлийн амьдрал хүний итгэлийн амьдрал тэгж амьдрч эзэн өрөөдөг байна. 성공한 사람은 무엇은 일이든지 성공한 사람은 그냥 성공한 것이 아니라 자기를 희생하기를 하려면 눈물을 흘려야 되고 아파야 되고 힘들어야 되고 Амжилттай хүмүүс үргэлж өөрөөсөө золиосон хүмүүс байдаг. Тэр золиос үргэлж нулимстай байдаг. 그런 일을 할 때 그냥 편안하게 해서는 안 되고 눈물을 흘리면서 울면서 그렇게 해야 성공할 수 있는 거예요. Тав тухтай амьдралын үр дүнд биш харин зовлонтой бэрхшээлтэй тэр амьдралын үр дүнд эзний ивэл өрөөл амжилт ирдэг баг. 나는 신학교를 졸업한 후에 다른 사람들은 다 교회로 가는데 나는 공장에 갔어요. Би намаа библийн сургууль сурж явах үед ихэнх одоо төгсөгчнөр яасан бэ гэхээр сүмд очиж үйлчлэхээр явж исэн. Би бол үйлдвэрлэл явсан. 그래서 노동자가 돼서 하루에 12시간씩 16시간씩 일을 했어요. Тэгээд үйлдвэрийн ажилчин болоод өдөрт 12 цаг 16 цагаар ажилладаг байлаа. 그래서 나는 알아요. Тийм болохоор би мэднэ. 노동자들이 얼마나 힘들게 사는지를 알아요. Энэ ажилчин хүмүүс ямар хэцүү амьдртгийг би мэднэ. 여러분들이 한국에 와서 일을 하는
많은 분들이 많이 계셨는데 Та бүхэн дотор солонгос тушиж ажиллаж үзчихсэн хүмүүс. 그때 나는 여러분들이 얼마나 힘들게 일을 하는지를 나는 알아요. Тэр үед та бүхэн яаж зовж ирсэн би мэднэ. 그래서 나는 정성을 다해서 이주 노동자들 여러분들을 섬겼어요. Тэгээд би бүх сэтгэл зүрхээ зориулж яг одоо цагаач иргэдэд те үйлчлэг хийдэг байлаа. 우리 교회가 써야 될 거 쓰지 않고 우리 교회가 해야 될 일을 하지 않고 이주 노동자들을 최우선적으로 우리가 잘 섬겼어요. Чуулганыхаа өөр зүйлд хэрэглэж болох байсан төсвийг таньжаагаад цагаач иргэдийнхаа үйлчлэл зориулдаг байлаа. 그거 쉬운 일 아니에요. Энэ амархан ажил байгаагүй. 우리 친구들은 다 교회 가서 월급도 많이 받고 좋은 옷 입고 대접을 받고 그러는데 나는 공장에 가서 짐을 나르고 노동을 하고 12시간씩 많이 눈물을 흘리고 울었어요. Манай найзууд бүгдээрээ гоё цуглаанд очиод гоё өндөр цалинтай үйлчлэл хийгээд игдэг байлаа. Харин би болохоор үйлдвэрт очиж ажилчны ажил хийдэг байсан. 아마 내가 여러분들 보기에 많은 일을 한 목사다, 성공한 목사다 그럴는지 모르지. Та бүхэн магадгүй амжилттай пастор гэж намайг харж магадгүй юм. 어떻게 이런 목사가 됐는가? Яаж ийм пастор болсон бэ гэж. 공장에서 그렇게 울었기 때문에. Үйлдвэрт уйлж исэн учраас тийм. 눈물을 흘렸기 때문에. Тэр үед нөлөөс туслуулсан учраас тэгсэн. 그래서 우리 친구들 중에 눈물을 흘리고 울고 그렇게 고생 안 하고 그냥 편안하게 교회 가서 목회한 사람들 별로 그렇게 신통한 목사들이 못 됐어요. Тэгээ манай найз пасторуудын дотроос яг тэр 5 тухай хөөгд явсан найзуудаас маань бол тийм сайн пастор гараагүй. 무엇보다도 나는 선한 일을 하기 위해서 많이 애를 썼어요. Ямар ч байсан эзний өмнө зөв зүйлийг хийхийн тулд маш их зовлон туулсан. 내가 20년 전쯤 한 15년 전쯤에 몽골에 와서 보니까 이 몽골이 나무가 하나도 없어요. 15 жилийн өмнө анх Монголд ирж байхад Монголд тарьсан мод гэж юусоо байсан. 내가 요새 최근에 몽골에 와서 너무 마음에 기쁜 거는 가는 곳마다 나무를 심어요. Тэгээд сүүлийн үед ажиллаад ингээ харсан чинь Монголын хөдөөний замаар явж байгаад тарьсан юм модод төглүүд ямар их олон болчихоо гэж харсан. 몽골에 식목일도 있다고 그래요. Монголд мод тарьдаг өдөр байдаг болсон байна. 지금 몽골 대통령이 나무를 얼마를 심는다? 1억 100만 그루를 심겠다고 그런대요. Тэгээ Монголын ерөнхийлөгч 1 сая мод тарина гэж уриалсан байна. 훌륭한 대통령이 내가 Нэг 보기에. тэрбум мод. 몽골의 사막화가 돼가지고 이 풀이 하나도 없어지는 거예요. Тэгээд Монгол сүлжилтөөс хойш Монгол маш их золиосон дөртөж байгаа. 그래서 가축을 치던 사람들이 다 거기에서 가축을 치지 못해 강도 없어지고 호수도 없어지고 풀도 없어지니까 малчдын бэлчээр гол ус нь алга болж байна. Малчид таттай тулж байна. 목축을 할 수가 없어서 Тэгээ мал маллах хэцүү 다 болсон. 사람들이 울란바타르로 와가지고 Бүгд л Улаанбаатар руу явж байна. 그래서 지금 울란바타가 몽골 인구의 3분의 1쯤 살잖아요. 100만 명이 넘게 살잖아요. Тэгээд одоо сая гаруй хүн энд амьдарч байгаа. 3-1-ээс дээш хүн амьдарч байгаа гэж үзэж байгаа тийм ээ. 다 시골에서 목축을 하지 못하기 때문에 온 사람들이에요. Хөдөө мал маллаж чадаагүй учраас ирж байгаа хүмүүс байна. 왜 왔는가? Яагаад ирсэн бэ? 호수가 없어지고 풀이 없어지고. Нуур байхгүй, гол байхгүй, өвс 그러니까. байхгүй. 그래서 내가 생각했어. 이 몽골 나라가 앞으로 살기 위해서는 나무를 심어야 된다. Тэгэхээр Монгол гэдэг энэ орон ирээдүйтэй байхын тулд мод тарих хэрэгтэй гэж. 다시 풀이 나게 해야 된다. Дахин одоо энэ бэлчээрийнх нь үүс. 그래서 여기서 200km쯤 떨어져 있는 바양누르라는 곳에 갔어요. Тэгээд Баян нуурт очсон. 다 풀이 없어지고 강도 없어지고 호수도 다 말라가고 그냥 사막. Өвсгөө ногоогүй маш хэцүү газар байсан. 그래서 내가 거기에서 나무를 심기 시작을 했어요. Тэнд би мод тарьж эхэлсэн. 사람들이 다 웃었어요. Тэгээ хүмүүс их шоолж инээсэн. 한국 교회에 가가지고 우리 교회에 가서 여러분들 몽골에 나무를 심어야 된다. Тэгээ би Солонгос дахь сүмдэрээ очиод та нар Монголд мод тарих хэрэгтэй гэж. 몽골을 돕는 일은 나무를 심는 일이다. Монголчууд туслахыг гэвэл мод тарих гэж хэлсэн. 그래서 교인들 보고 전기 절약해라, 물 절약해라, 그리고 헌금을 해라. Тэгээ би усаа химэн, тогоо химэн, газа химэн харин химэгдсэн мөнгө өрг гэж хэлсэн. 나무 심는 헌금을 해라. Тэгэхээр мод тарих өргөл гэж гаргасан. 겨울에도 아파트에서 겨울에도 온도를 낮추고 속옷을 입어라. Орон сууцнд одоо гэрийнхаа температурыг буулгаж агаад одоо дулаан хувцалж агаад тэр химэнсэн мөнгө өрг гэж. 여름에도 에어컨 키지 말아라. 100 에어 컨디셔너 битгий ашигла гэсэн. 돈을 절약해서
Мөнгө хэмнээ. 헌금을 해라. Өргөл өрг. 그 헌금을 해라. 그래서 그 헌금으로 몽골에 나무를 심자. Тэр өргөлөөр мод тарья гэсэн. 그래서 우리 교회 교인들은 겨울에도 추워서 Тэгээд манайхан өвөл одоо гэртээ даарч ийн гэж ярьдаг хүмүүс гарч ирсэн. 여름에도 에어컨 있지만 에어컨을 안 켜고 땀을 줄줄줄 흘리고 사는. Тэгээд 100 кондишнертай ч гэсэн кондишнераа ажилуулгүй хөлсөд усаад тослуулдаг хүмүүс болсон. 그렇게 헌금을 했어요 우리가. Тэгж өргөсөн. 그래서 우리 헌금 중에 CO2 헌금이에요. 이산화탄소 헌금. Тийм бидний манай чуулганы өргөлийн жагсаалтын дотор нүүрс хүчлийнхийн өргөл гэж байдаг. 우리 교회에만 있는 헌금이에요. Манай чуулганд л байдаг өргөл байна. 그래서 우리가 1년에 2,000그루씩 바양로에다가 나무를 심었어요. Баяннуурт жилд 2000 мод тарьсан ба. 이 жил 황무지, болгон 2000. 이 황무지 땅에다가 나무를 심었어요. ерөөсөө илсэн газар дээр, илсэн хөрсөн дээр тарьсан. 나도 와서 10몇 년 동안 나무를 심었는데 와서 나도 땅에 흙을 파고 물을 주고 그러면서 10몇 년 동안 우리 교인들과 사람들과 같이 나무를 심었어요. 10 гаруй жил болгон ирж мод тарьдаг байсан. Тийм өөрөө газар ухаад усаа услаад. 우리가 눈물을 많이 흘렸어요. их нөлөөс туслуулсан да. 몽골이라는 나라가 막 춥기도 하고 저녁에는 За тэгээд Солонгосоос наашаа ирэхлээр чи хүүтэн 그때는 포장이 안 돼가지고 거기 가려도 4시간 5시간씩 가야 되는 거예요. тэр үед зам тавигдаагүй байсан учраас тийшээ явхад одоо 2-3 цаг явдаг тийшээ 5-6 цаг 쉬운 일이 아니었어요. амархан ажил байсангүй. 눈물이 나는 일이었어요. Нөлөөс туслуулсан ажил байлаа. 근데 지금은 바양루루에 숲이 됐어요. 그 나무가 자라가지고. Одоо тэнд ой болох гэж байна гэж ярьж байгаа. 그래서 세계의 모든 환경운동 하는 사람들이 깜짝 놀라가지고 이 바양누르를 견학을 가요. 어떻게 해서 이 사막이 변해서 숲이 됐는가. Тэгээд дэлхийн олон байгаль орчин судалдаг хүмүүсийн туршлага судлах гэж үздэг болсон. 그래서 유엔에서 상을 줬어요 거기에. Тэгээд Нүүбэс 하는 шагнал өгсөн байна. 나도 몽골 정부에서 환경 최고 지도자, 최고 환경 지도자 훈장을 받았어요. 나도. Тэгээд би Монголын засгийн газраас жуугчийг авсан. 그래서 몽골 정부가 우리도 한국 사람들이 저러는데 우리도 나무를 심기 시작해야 된다. 그래서 식목일도 만들고 나무를 심기 시작한 거예요. Солоосууд ингэж тарьж байна. Тийм учраас бид нар ч гэсэн мод тарих хэрэгтэй. 이 바양로로 섬은 사람들이 다 떠났어요. Тэгсэн 살 수가 없었어요. 옛날에. дээр үед бол Баяннуур сумаас одоо нөгөө амьдрал нь хэцүү болсон учраас маш олон хүмүүс нүүж явцгаасан байсан. 요새는 숲이 생겨서 사람들이 다시 돌아온대. Эргээд наашаа буцаж ирж байгаа хүмүүс одоо 인구가 늘어나는 거예요. тентхийн хүн ам өссөн. 그 나무 심으러 갈 때 우리만 간 게 아니라 우리 아민타르 교회 교인들도 많이 갔어요. Тэгэхээр бид нар зөвхөн ганцаараа явсан юм биш. Амийн талах чуулганы олон итгэгчид хамт явж ирсэн би мэдчихэ. 우리가 눈물을 흘리면서 나무를 심었더니 사막이 변해서 숲이 됐어요. Бид нэр нөлөөс туслуулан тарьсан үр маань ой болоод нөгөө цөл маань одоо эргээд ой мод болох гэж байна гэж. 지금 우리가 여러분 아민타르 교회와 함께 공부방을 하려고 그래요. За бид нар та бүхэнтэй хамтарч хүүхд хөгжлийн төвийг байгуулж байгаа. 공부방을 하는 일이 그 쉬운 일이 아니에요. Хүүхд хөгжлийн төвийг авч явна гэдэг тийм амархан ажил биш үү? 우리가 이 공부방을 만들고 공부방을 지원을 할 때 사람들이 돈이 많은 사람들이 돈을 내는 거 아니에요. Энэ хүүхдийн хөгжлийн төвүүдийг худалдаж авахд газрыг нь худалдаж авахд оруулж байгаа хөрөнгө нь баян хүмүүсийн мөнгө шүү. 10,000씩 20,000씩 돈을 걷어서 여러분들 운영비를 우리가 보내고 있어요. 10,000 won, 20,000 won гэж цуглуулдаг. 우리가 돈이 뭐 많아서 이런 일을 하는 거 아니에요. Бид мөнгөтэй учраас хийж байгаа зүйл биш юм аа. 없어도 우리가 힘들고 어렵지만은 이 일을 하는 거예요. Хэцүү санагдсан ч гэсэн байхгүй ч гэсэн хийж байгаа зүйл юм аа. 왜 하는 거냐? Яагаад хийж байгаа юм бэ гэж. 몽골의 이 어린이들을 잘 우리가 길러야 이 몽골 나라에 희망이 있다 이거예요. Яагаад хийж байгаа гэхээр Монгол хүүхдүүдийг бид нар босгож байгуулж иж энэ улс оронд ирээдүй бий болно гэж. 몽골이라는 나라가 어떤 나라냐? Монгол гэдэг улс ямар улс юм бэ? 11세기에 세계를 지배하던 나라, 세계에서 가장 힘있던 나라예요. 12 дугаар зуунд дэлхийн хамгийн том байсан улс. 물론 그게 잘한 건 아니지만 다른 나라 쳐들어간 게 잘한 건 아니지만 Тэгээ улс орныг эзэн төрөнгөлнө гэдэг бас тийм сайн зүйлж бас биш байсан. 그러나 세계에서 최고의 나라예요. Гэтэл тэр цаг үеийнхаа хамгийн хүчрхэг орн байлаа. 다시 우리 몽골에 있는 어린이들에게 이 희망을 심어줘야 돼. 이 꿈을 심어줘야 되는 거예요. Тэгэхээр Монгол хүүхдүүдэд тэр ирч хүчийг, тэр цог жавхланг нь дахин буцааж өгмөр. 저 산동네에 아무렇게나 내버려두면 안 돼요.
Тэр уулын зүгээр юун дотор ингээ хаа хамаагүй тоглож идэх хүмүүс баймааргүй байна. 이 아이들에게 공부도 가르쳐야 되고 컴퓨터도 가르쳐야 되고 악기를 연주하는 것도 가르쳐야 되고 Энэ хүмүүс хичээл заамаар байна. Яаж уншихыг, яаж бичхийг, яаж хөгжим тоглохыг, яаж сурч хөгжихийг заамаар байна. 그리고 우리가 하나님이 누구신지 예수를 또 가르쳐야 돼요. Бид нэр тэр хүмүүстэд Есүсийг заамаар байна. 그래서 이 아이들이 잘 자라야 돼요. Тэгэхээр тэр хүмүүс маш сайн өсч боож хэрэгтэй байна. 지금은 힘들고 어렵지만 이게 씨를 뿌리는 거예요. Гэтэ одоо хэцүү санагдаж байгаа бол энэ бол үр тарьж байгаа зүйл юм аа. 앞으로 20년, 30년 후에 여기에서 자라난 아이들이 어떤 훌륭한 인물이 나올지 몰라요. 우리 몽골에. Одооноос 10 юм уу 20 жилийн дараа яг энэ бидний үйлчлэлд хамрагдж байгаа энэ хүүхдүүд ямар хүмүүс болохыг бид нар мэддэг. 왜냐하면 큰 인물이 난 꼭 나올 거로 생각해요. 훌륭한 사람이. Их мундаг хүмүүс гарч ирэх нь тодорхой гэж бодож. 왜냐하면 우리가 눈물을 흘리면서 기도하면서 이 아이들을 길렀기 때문에. Яагаад гэвэл бид нэр залбираад нулимс туслуулаад зовлон туулж гаргаж ирсэн тэр хүүхдүүд. 뭐 우리들도 애를 쓰지만 아민타르 교회도 아마 힘들 거예요. 이 공부방을 운영을 하기 위해서. Бид нар ч гэсэн мөнгө босгох гэж хэцүү байна. Та нар ч гэсэн үйлчлэх гэж хэцүү байх баг. 다 이거 우리가 눈물을 흘리면서 하는 일이에요. Энэ бол бидний нулимс туслуулан хийж байгаа ажил юм. 뭐 때문이냐? Юу яагаад юм бэ? 그렇게 해야 나중에 기쁨으로 단을 거둘 수 있기 때문에. Яагаад гэвэл дараа нь бид нар баяр хөөртэйгээр урагч сурах болно. 오늘 성경 말씀처럼 Өнөөдөр эзний үгэнд гэж хэлсэн байна. 우리가 인생을 살아가면서 Бид нэр энэ амьдралыг амьдрангаа 좋은 씨를 뿌리는 일을 많이 해야 돼요. сайн үрийг сайн хөрсөн сайн суулгах хэрэгтэй. 조그마한 일이지만 좋은 일을 해야 돼요. 그게 씨를 뿌리는 일이에요. 좋은 일은. Маш их үр суулгах хэрэгтэй. 그러면 나중에 그게 큰 일이 되는 거예요. Дараа нь тэр маш их ургац болох болно. 적은 일을 하더라도 지금 선한 일을 하면 그게 자라나서 열매를 맺고 큰 축복이 되는 거예요. Бид нэр сайн үйлсийг цөөхөн хийж болно. Гэхдээ сайн үйлсийг хийж тарьжилж чадах юм бол тэр нь ариун их ургац болдог. 나는 인생을 살면서 그런 경험을 많이 했어요. Би энэ амьдралыг амьдрангаа тийм туршлагыг маш их олноор мэднэ. 힘들고 어려운 일이지만 선한 일, 좋은 일을 하려고 많이 애를 썼어요. Сайн ажил боловч маш их зовлон туулж хийсэн ажил. 선한 일, 좋은 일은 그냥 저절로 되어지는 게 아니에요. Сайн үйлс, сайн сайн үрн зүгээр л таригддаг, зүгээр л болчихдог зүйл баг. 애쓰고 노력해야 돼요. Зовх хэрэгтэй, бас хичээл зүтгэх хэрэгтэй. 내가 먹을 것을 먹지 않아야 돼요. Би өөрийнхөө идэх зүйлийг идэхгүй байх. 내가 입고 싶은 옷을 입지 말아야 돼요. Өөрийнхөө өмсөж байгаа хувцсыг өмсөхгүй байх хэрэгтэй. 생활을 절약해야 돼요. Амьдралыг хэмнэх хэрэгтэй байдаг. 그리고 애를 쓰고 노력해서 선한 일을 해야 되는 거예요. Тэгээд маш их хөдөлмөрлж, маш их зовж иж тэр сайн үйлсүүдийг амжуулж. 이게 눈물을 흘리면서 씨를 뿌리는 일이에요. Энэ бол нулимс туслуулан үр суулгагчийн амьдрал юм аа. 내가 여러 번 얘기했지만 우리 교회가 이주 노동자들을 섬길 때 Би та бүхэн их олон удаа ярьсан. Гэтэ бид нар цагаач иргэдийн үйлчлэлийг хийж явах үедээ 정말로 힘들게 маш их хэцүү байсан. 여러분들을 섬겼어요. Та бүхэнд үйлчлдэг байсан. 돈이 모자라서 나는 여러 교회 다니면서 돈을 들어 다니고 Мөнгө дутаад санхүү дутаад байдаг байсан учраас олон хүмүүстэр очиж мөнгө гуйдаг байлаа. 돈을 얻으러 다니면서 눈물을 많이 흘렸어요. Мөнгө олохын тулд одоо мөнгө босгож ирэхийн тулд олон хүмүүстэй уулзж нөлөөлсөн. 우리 교회 교인들 가운데도 이해하는 사람 이걸 잘 이해하지 못하는 사람이 많았어요. Манай чуулган дотор ч гэсэн энэ үйлчлэлийг ойлгодоггүй асар олон хүмүүс байлаа. 그래서 나를 많이 비판했어요. Намайг маш их шүмжилдэг байсан. 우리 목사님이 왜 우리들을 헌금한 거를 저렇게 쓰는가? Манай пастор бидний өргөсөн өргөлийг яахаараа ийм зүйл зарцуулдаг байна гэж. 왜 이주 노동자들에게 무슨 닭튀김을 해주고 뭐 어떻게 그런 일에 왜 쓰는가? 우리 교회를 위해서 써야지. Яагаад энэ цагаач иргэдэд ингэтэл нэг их мөнгө төгрөг зарцуулж ингэтэл нэг их айл зайлдаг юм бэ? 내가 교인들에게 많이 욕도 먹었어요. Маш их олон одоо шүмжлийг хүлээж авсан. 그래도 눈물을 흘리면서 울면서 이 일을 했어요. Гэхдээ уйлан байж нөлөөс туслуулан байж хийсэн. 그랬더니 여러분들 보시는 대로 여기 아민타르 교회가 생겼지, 인도네시아에 갈릴리 교회가 생겼지, 850명, 1000명 가까운 사람들이 예수를 믿게 됐지. Тэгээд амин тулах чуулган бий болсон байна. Индонезид бас дүү чуулгантай болсон байна. Бараг 1000 гаруй хүмүүс эзэнд итгэж баптизм хүртсэн гэж ярьдаг. 그래서 옛날에는 내가 눈물을 흘리고 울었지만은
Одоо тэр үед би уйлдаг байсан ч гэсэн 지금은 입이 짜져서 무슨 이렇게 웃는데 너무 행복해서 너무 기뻐서 одоо их жаргалтай, аз жаргалтай байгаа учраас ингээд 여러분들을 볼 때마다 сайхан тэгшрээд байгаа. 여러분들을 볼 때마다 너무 기뻐요. 행복해요. Та бүхнийг харах болгондоо магнаа тэнийж байна. 그때 힘들었어도 내가 그런 일을 하길 씨를 뿌리길 참 잘했다. Тэр үед стенер азар үр суулгаж гэж бодож байгаа. 여기 우리 삼공부방을 하는데 돈이 모질라요. Одоо энэ 3 дугаар төвийг босгоход мөнгө дутаад байгаа. 우물도 파야 되고 Худаг уух хэрэгтэй. 또 나이단 목사님이 Найдан пастор 농구대도 만들어야 된다지. саксны заалтай болмоор байна гэсэн. 제 공방도 농구대가 하나 있는데 2개를 만들어야 된다지. Тэгээд хоёр дахь төвийг ч гэсэн саксны талбайг өргөдгмөр. 그거 우리 3공방 사는데 1억 5천만 투구룩 들었어요. Бид нэр 땅값만. уучаан юуны 3 дугаар төвийн зөвхөн одоо худалдаж авсан газрынх нь байшинтай үнэн 150 сая төгрөг байна. 그거 하느라고도 힘들었는데 Тэр мөнгө ч гэсэн бас нэлээд хэцүү болсон. 나이단 목사님이 이거 해달라 저거 해달라 막 이러는 거예요. Найдан пастор маань тэгмээр байна, ингэмээр байна гэдэг. 그래서 내가 돈이 없어서 저 인도네시아 갈릴리 교회 목사님한테 전화를 했어요. Индонезийн Галилийн Индонез дэх Галил цуглааны пастортай ярьсан Индонез дүүтэй. 몽골에 공부방을 하려고 그러는데 우물 팔 돈이 없다. Солон юунд Монголд нөгөө хүүхд төвчлийн шин төв байгуулах чинь худаг гаргах мөнгө алгаа гэсэн. 그러니 그 돈을 좀 보내라. Надад мөнгө өг гэсэн. 그랬더니 인도네시아 갈릴리 교회 목사님이 아무 말도 하지 않고 그렇게 하겠습니다. Тэгээ Индонезийн нөгөө Индонез пастор маань яасан бэ гэхээр юу ч асуудалгүй тгий пастраа гэсэн. 내가 너무 기뻐서 행복해서 그날 저녁에 잠도 못 잤어요. Тэр өдөр би бүр ингээд бүр нэг сэтгэл дүүрээ жаргалтай болсноосоо болоод унтаж чадаа. 내가 인도네시아 사람들 때문에 고생 많이 했어요. Тэр Индонез нөхдүүдийн төлөө их зовсон. 눈물을 흘리면서 씨를 뿌렸어요. Үр суулгасан. 그랬더니 내가 지금 기쁘게 됐어요. Одоо их аз жаргалтай болж байгаа үстэй. 행복하게 됐어요. Сайхан байгаа. 이게 성경이 우리에게 가르쳐주는 말씀이에요. Энэ бол Библийн биднээс зааж өгч байгаа эзний үг байна. 제가 여러분들에게 말씀을 드리겠어요. Би та бүхэнд хэлмээр байна. 여러분들 할 수 있는 만큼 기회는 자꾸 없어지는데 기회가 있을 때 선한 일을 해야 돼요. Боломж гэдэг зүйл их сонин үргэлж олдсон цагтаа олдоод олдохгүй цагтаа олддоггүй. 편안하게 해서는 안 олдсон цагт 돼요. нь үр суулгаж байгаа гэж хэлмээр. 편안하게 해서는 안 돼요. Тэр үрийг их тийм тав тухтай байх үедээ тарих гэж бодох. 애쓰고 노력하고 хэцүү санагдаж байгаа үедээ ч хамаагүй. 자기를 희생하고 өөрийгөө золиослоод 자기가 가진 것을 내놓고 өөртөө байгаа зүйлийг орхиод 그렇게 우리가 씨를 뿌려야 돼요. тэгж 선한 үүртэй 일을 байх 해야 돼요. хэрэгтэй. 우리 환경이 여러 가지로 어렵죠. Бидний нөхцөл байдал одоо эргэн тойрон 반대하는 사람도 있고 반대하는 사람도 있고 어떤 때는 조롱하는 사람도 있고 заримдаа биднийг эсэргүүцэх хүмүүс гардаг, заримдаа бидэнд үгэлдэг хүмүүс гардаг. 어떤 사람은 내가 하는 일을 이해하지 못하고 Зарим нь миний хийж байгаа зүйлийг ойлгохгүй 그래서 байна. 다 도망가고 나 혼자 남았고 Бүгдээрээ яваад би ганцаараа үлдэх үуч. 그래서 외롭고 쓸쓸하고 Маш гунигтай. 그래서 눈물이 나고 тэрнээс болж гомдож уйлдаг. 본래 좋은 일 하는 거는 여러 사람이 하는 게 아니에요. Угаасаа сайн үйл, сайн ажил гэдэг олуулаа хийдэг зүйл байдаггүй. 몇 사람이 하는 거고 Цөөхөн хідэн хүн хийдэг. 혼자 하는 거예요. Бараг ганцаараа хийдэг. 외롭게 하는 거예요. Гунигтайгаар хийдэг. 사람들이 박수 안 쳐요. Хүмүүс тэрийг хараад алга ташдаггүй. 예수님이 십자가에 들어가실 때도 사람들이 박수 안 쳤어요. Есүсийг загалмайдаа цовдлогдож байхад Есүсийг хараад алга ташсан хүн байдаггүй. 다 도망갔어요. Бүгд зүгтсэн. 혼자 십자가를 쳤어 예수님도. Ганцаараа загалмай дээр гарсан. 좋은 일을 하는 거는 여러 사람이 하는 게 아니에요. Сайн үйлсийг олон хүн хийдэггүй. 좋은 일을 같이 하자 사람들이 안 들어요. Сайн үйлсийг хамт хий. Хүмүүс сонсдоггүй. 그래서 혼자 할 수밖에 없을 때도 있어요. Тийм болохоор ганцаараа хийх. 그래서 애로워요. Тийм болохоор гунигтай хэцүү байдаг. 또 사람들이 비웃어요. 왜 저런 일을 하느냐? Тэгээ хийж идэх хүмүүс 저게 되겠냐? ингээ одоо ийм юм ингэж хийгээд бүтэх юм уу наадах чинь гэж. 그래서 마음이 아프죠. Тэгэхээр сэтгэл өвддөг. 그러나 Гэхдээ 그렇게라도 우리가 그런 상황 속에서라도 선한 일을 하면 그건 꼭 기쁨으로 나를 거둔 성공하는 법이에요. Гэхдээ тийм нөхцөл байдалд ч гэсэн бид нэр өөрсдийн сайн үйлсийг хийсээр л байвал тэр нь үр жимс нь ургадаг ба. 여러분 인생이라는 게 금방 가요. Амьдрал гэдэг зүгээр л дуусдаг. 좋은 일을 하는 일이 뭐 늘 있는 게 아니에요.
Тэгээд сайн үйлс хийх хугацаа ч гэсэн тийм их хугацаа байдаггүй. 내가 사람들에게 얘기해요. 몽골에 공부방을 짓는 일이 늘 있는 일이 아니다. 지금이다. 이 시기가 지나가면 당신들이 하고 싶어도 못한다. 못할 때가 올 거다. Хүүхэд хөгжлийн төвийг дараа жил тэгж яагаад болыг гэсэн хүмүүс. Үгүй одоо хийх ёстой. Үгүй та нарын хугацаа өнгөрчихнө гэж хэлдэг. 여러분들도 아미타르 교회도 마찬가지예요. 임명진 목사 살아있을 때 우리 같이 해야 되지. 임명진 목사 죽으면 이거 안 돼요. Имэнжин пастрыг амьд байхад бүгдээрээ хамт хий. Тэгэхгүй бол өнгөрчих юм бол хамт хийж чадхаа болчихно. 늘 임명진 목사 살아있을 거다. 그 생각하지 마세요. Имэнжин пастор үргэлж амьд байна гэж бодох хэрэггүй. 나는 벌써 죽을 준비를 하고 무덤도 다 마련해 놨어요. Би өөрийнхөө булшийг хүртэл бэлтцсэн байгаа. 최근에는 죽은 다음에 입을 옷도 마련해 놨어요. Тэгээд нөгөө намайг оршуулахад хэрэглээрээгээд хувцс хүртэл бэлдээд өгсөн хүүхд. 여러분들이 나를 만나는 것이 뭐 늘 만날 수 있다 그거 아니에요. Бид нэр хоорондоо үргэлж уулзах боломжтой байх. 나하고 같이 일하는 거 늘 할 수 있다 그거 아니에요. Энэ бидний хийгээд байгаа энэ зүйлсийг бид нэр хизээнийг цагт хийж яагаад хийх боломжтой гэж 농부가 씨를 뿌리는 것도 때가 있어요. тариачин хүн үр суулгах цаг хугацаа гэж байдаг. 때를 놓치면은 씨를 뿌리고 싶어도 못 뿌려요. Тэр цаг хугацааг өнгөрөөчих юм бол хичнээн үр суулгах гэсэн чи тарьж чаддаггүй. 또 씨를 뿌려도 싹이 나질 않아요. Тэгээд тэр буруу цагтан тарих юм бол тэр үр хизэж ургах. 겨울에 씨를 뿌리면 싹이 나겠습니까? Өвөл тарьсан үр урах уу? 봄에 씨를 뿌려야 되는 거죠. Хавар тарих хэвээр. 늘 봄이 아니에요. 봄은 지나가요. Хавар гэдэг тэгээд байгаад л байдаг цаг үйлрэл биш. 그러니까 хугацаанд өнгөрдөг л. 여러분들 앞에 좋은 일이 있을 때 열심히 해야 돼요. Та бүхэн өөрсдөд чинь сайн зүйлийг 최선을 다해서 자기를 희생해서 해야 돼요. сайн үйлчлэл хийх боломж олдож байгаа тэр цаг үед нь л бүхнээ зориулж хийх. 힘들고 어려워서 눈물을 흘리더라도 울면서 이런 일을 해야 되는 거예요. Хичнээн хэцүү байсан ч гэсэн тухайн үед цаг хугацаанд тохиромжгүй байвал санагдчихсэн ч гэсэн ойлон байхыг байж. 마지막 한 가지. За нэг л зүйлийг хэлье. 씨만 뿌리면 돼요? Үр тариад л болчихно гэж бодож байна уу? 자라게 비가 와야 돼요. Тэгээ тэхийн тул бороо орох хэрэгтэй. 햇빛이 비쳐야 돼요. Нар тусах хэрэгтэй. 그래야 그 씨가 자라요. тэгжиж тэр үр ургана. 햇빛을 비추고 비가 오게 하는 분은 누구예요? Тэр нарыг ус бороог өгдөг нэг нь хэн бэ? 하나님이세요. Эзэн бэ. 하나님이 도와주셔야 되는 거예요. Эзэн бурхан л туслах хэрэгтэй. 하나님 우리가 몽골의 아이들 이 아이들을 잘 기르기 위해서 공부방을 하려고 하는데 하나님 도와주십시오. Би эзэн минь Монголын хүүхдүүдэд зориулж хүүхдийн хөгжлийн төвийг босгомоор байна. Энийний төлөө та бидэнд туслаач гэж. 공부방을 우리가 하는데 한국 사람들이 뭐 임명진 목사가 공부방을 한다. 우린 참 좋다. 그러면 안 돼요. Тэгэхээр хүүхдийн хөгжлийн төв байгуулах чинь гэдэг солоосоос нэрээд энэ дугаар өстө далбаагаар амируулж байгаад л явлаа энэ зүйл биш. 우린 돈이 없으니까 못 낸다. 그러면 안 돼요. Бид нар мөнгө учраас чадахгүй гэх биш. 나는 바라기는 여러분들이 이 공부방을 질 때 얼마나도 뭐 10투구리라도 100투구리라도 여러분을 내야 된다고 생각해요. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн 100 төгрөгч бай, 200 төгрөгч бай, 10 төгрөгч бай өргөөсөө гэж хүсэж байна. 하나님에게 있어서는 1억 투구르기든지 100투구르든지 똑같아요. Эзний өмнө 100 сая төгрөг, 1 сая төгрөг хоёр адилхан. 그다음에 여러분들이 해야 될 일은 뭔가? 기도하는 일이에요. Тэгээд та бүхэн залбирах хэрэгтэй. 무슨 뭐 그냥 한국 사람들이 와서 뭐 그냥 공부방을 하니까 잘 됐다. 그렇게만 안 돼요. Солоосчууд ирээд туслаад баахан мөнгөтэй болоо тэгээд хүүхд төгжлийн төвтэй болчлаа гэдэг. 우리가 할 수 있는 일은 뭐냐? 기도해야 되는 거예요. бид залбирах хэрэгтэй. 아마 이 농부가 틀림없이 씨를 뿌리고 울면서 씨를 뿌리고 기도했을 거예요. Тэгэхээр энэ хүмүүс 햇빛을 내려주시고 피를 내려주시고 үрээ тарьчаад хойноос нь залбирч байсан. 아마 하나님께서 햇빛을 비춰주시고 피를 내려주셨기 때문에 이 씨가 자라서 잘 돼서 많은 수확을 할 수 있었을 거예요. Эзэн бурхан хур бороог өгч эзэн бурхан нарны төвийг тусгасан учраас энэ үр ургасан байна. 마찬가지예요. 이 공부방도 하나님이 도와주시고 하나님께서 축복해 주셔야 큰 열매를 맺을 수가 있어요. Бидний энэ хийгээд байгаа зүйл ч гэсэн эзэн бурхан тусалж эзэн бурхан ерөөлөө буулгаж иж боломжтой болох. 여기서 자라는 아이들이 훌륭한 아이들이 될 수 있어요. Энд бидний хийж байгаа үйлчлэлээр дамжуулан босч ирж байгаа тэдгэр хүүхдүүд агуу мундаг хүмүүс болох. 우리 몽골 나라를 위해서, Монгол улсын төлөө, 우리 교회를 위해서, манай чуулганы төлөө, 아니 세계를 위해서. энэ дэлхийн ертөнцийн төлөө. 내가 기도하는 것은 여기에서 자라난 몽골의 아이들이 훌륭한 사람이 돼서 나중에 내가 한국 사람들이 세워준 공부방에서 공부를 했다. 내가 이 은혜를 갚아야 되겠다.
그래서 그때는 몽골이 다 잘 사는 부자 나라가 되고 저 아프리카에든지 어디든지 가난한 나라가 있으면 거기 가서 우리들도 은혜를 갚아야 돼. 그런 아이들이 이 공부방에서 나오길 나는 기도하고 있어요. Миний мөрөөдөл бол энэ одоо төвүүдэд сурч боловсон тэдгэр хүүхдүүд солонгос хүмүүсийн тусламжаар болсон энэ хүүхднүүд төвөөс болоод би ийм сайн мундаг хүн болсон гэж хэлээд эргээд би энэ ивэл өрөөлийг дахин эргүүлж төлнө гэд өөр хэцүү газарт очиж хүмүүсийг босгож байгаа тэр дүр зургийг тэгж ярьж байгаа хүүхдүүдийг тэр залуучуудыг 내가 제2 공부방에 갔을 때 아이들이 컴퓨터를 배우는데 너무너무 좋아해요. хоёрдугаар төв дээр очсон тэнд хүүхдүүд нөгөө бидний өгч явуулсан компьютер дээр суугаад компьютер хичээлийг хийж байхдаа маш жаргалтай байлээ. 내가 좋은 컴퓨터 사줬어요. Гэтэ бид нэг муу компьютер авч өгөөгүй сайн компьютер авч өгсөн. 그래서 아이들이 너무 좋아해요. Хүүхдүүд их дуртай байлээ. 나보고 고맙다고 그래요. Баярлалаа гэсэн. 그 내가 얘기했어요. Гэтэ би хэлсэн. 나보고 고맙다고 하지 말고 Надад баярлалаа гэж хэлэх. 나한테 은혜를 갚으려고 하지 말고 Надад төлөх гэж хэрэггүй. 너희들이 훌륭한 사람이 돼서 Та нар мундаг хүмүүс болоод 나중에 가난하고 어려운 사람들을 도와라. ядуу хэцүү хүмүүс туслаарай гэж хэлсэн. 그 사람들에게 은혜를 갚아라. Тэр хүмүүс төлбөрийн төлөөрэй гэсэн. 나에게 은혜를 갚으려고 하지 말고 그 사람들에게 은혜를 갚아라. 내가 그렇게 얘기를 했어요. Надад төлөх хэрэггүй тэдгээр хүмүүс төлөөрэй гэж хэлсэн. 여러분 우리가 여러분들이 할 수 있는 일, 뭐 혹시 여러분들이 돈이 없다 하더라도 그거 괜찮아요. Та бүхэн мөнгөгүй гэж болно. 더 중요한 게 있어요. Гэтэ нэг чухал тэрнээс илүү чухал. 열심히 우리가 기도해야 돼요. Маш их залбирах хэрэгтэй. 공부방을 위해서 기도해야 돼요. Энэ үйлчлэлийн төлөө залбирах хэрэгтэй. 여기서 자라나는 아이들이 훌륭한 아이가 되도록 우리가 기도해야 돼요. Энд ирсэн хүүхдүүд мундаг хүүхдүүд болохын төлөө залбирах. 나는 모르겠어요. 여러분들이 얼마만큼 기도하는지. Та бүхэн хэр залбирдгийг би мэдэхгүй байна. 나이든 목사님 또 여러분들 예배 시간에 매주일 예배를 드리면서 공부방을 위해서 기도하는 일을 잊지 말아야 돼요. Тэгэхээр та бүхэн ням гараг болгон цуглах үедээ энэ үйлчлэлийн төлөө залбирч байгаа. 꼭 빼놓지 말고 기도해야 돼요. Тэр энэ залбирлыг битгий орхигдуулаарай гэж хүсэж байна. 기도를 해야 하나님께서 이 залбирч 아이들을 잘 길러주실 수 있어요. бид залбирч эзэн энэ хүүхдүүдийг мундаг хүмүүс. 뭐 사람들이 아무리 뭐 컴퓨터를 사주고 뭐 컴퓨터를 가르치고 뭐 음악을 그거 중요하지만 그것만 가지고는 안 돼요. 하나님이 도와주셔야. Компьютер авчраад, компьютер заагаад, хөгжим авчиж, хөгжим заагаад тэр чухал боловч тэрнээс илүү чухал зүйл нь эзэн залбирх зүйл. 농부가 아무리 좋은 씨를 뿌려도 하늘에서 하나님이 비를 내려주시지 않고 햇빛을 비춰주시지 않으면 그 씨가 자라질 않아요. 열매를 맺을 수가 없어요. хамгийн сайн үрийг шилж авчраа суулгасан ч гэсэн эзэн бурхан хур бороог өгөхгүй, нарны туяаг өгөхгүй бол тэр үр урахгүй байх болно. 그러니까 여러분들 이 교회에 지금 여기 공부방이 있고 제2 공부방이 있고 이제는 제3 공부방이 있으니까 여러분들이 기도를 3배나 더 해야 돼. 3배나. 1, 2, 3 хүүхдийн төвтэй боллоо. Та бүхэн залбирал 3 дахин нэмэгдэх хэрэгтэй. 3배나 더 해야 돼요. 3 дахин залбираа. 그래서 하나님께서 이 제1 공부방에서 제2 공부방에서 제3 공부방에서 자라나는 아이들이 잘 자라날 수 있도록 또 예수님을 그런 아는 아이들이 될 수 있도록 그렇게 여러분들이 기도해야 돼요. Бидний үйлчлэлээр дамжуулан хүүхдүүд сайн хүмүүс болж өсчих боожгоос гадна эзэн бурханыг мэддэг хүмүүс болоосаа гэж хүсэж байна. 그 공부방 아이들이 나보고 내가 물어봤어요. 너희들이 왜 한국 사람들이 이런 일을 좋은 일을 하는 줄 아느냐? Би 2 дугаар төвийн хүүхдүүдээс асуусан бидний солонгос хүмүүс яагаад ийм зүйл хийж ингэж та нар бодож байна гэж. 예수 때문이다 그랬어요. Есүсээс болж гэж хариулсан байна. 예수 때문이다. Есүсээс болж гэж. 이게 전도예요. Энэ зөв хариулт байна. 지금 이 3공부방만이 아니라 지금 우리가 나이단 목사님과 우리 리더들이 4공부방을 만들려고 생각하고 있어요. Одоо бид нар болон найдан пастор болон энэ болгоны ахлагч нар 4 дахь төвийн тухай ярьж эхэлсэн. 근데 4공부방은 3공부방보다 더 큰 공부방이에요. 4 дахь хүүхд хөгжлийн төв нь 3 дахьаасаа бүр том байгаа. 아마 돈도 배가 될지 3배가 될지 모르겠어요. 얼마가 될지 모르겠어요. Мэдгүй хэд их мөнгө орох юм бэ? 돈은 하나도 없어요. Гэтэ мөнгө байхгүй. 나도 돈 없어요 지금. Надад ч байхгүй. 그런데 선한 일이기 때문에 해야 되는 일이기 때문에 내가 해야 된다. Гэтэ энэ зүйл сайн үйлс учраас бид хийх хэрэгтэй. 어떻게든지 가서 누구한테든지 부탁해서 돈을 모아와야 된다. Хинээс чамаагүй очиж гуугаад жолтгоо мөнгө босгох хэрэгтэй. 그거 쉬운 일 아니지. Энэ амархан ажил биш. 눈물을 흘리면서 해야 되는 일인지도 모르죠. Нулимс туслуулан байж хийх хэрэгтэй ажил баг. 내가 하려고 그래요. Гэтэ би хийн гэж бодож байгаа. 여러분들도 기도하고 Та бүхэн залбирна. 이 제4 공부방도 잘 될 수 있도록. Энэ зүйл үнэхээр амжилттай болохын тулд 4-р төв босч ирэхийн тулд 그리고 내가
70년, 80년을 인생을 살아보니까 Би 70 80 жил амьдарч үзлээ. 내가 심은 대로 거두는 거예요. 성경 말씀에도 있죠. 심은 대로 거둬요. Би тарьсан л бол хураадаг. 그럼 젊은 사람들이 여러분들이 할 수 있을 때 좋은 일을 많이 하고 좋은 걸 심어 선한 씨를 심어야 돼. 사랑의 씨를 심어야 돼. Тэгэхээр залуучууд та бүхэндээ хэлмээр байна. Үнэхээр тарих боломжтой байгаа үедээ хайрын үрийг суулгаарай. 그래야 나처럼 나이가 들었을 때 여러분들이 나이가 들었을 때 많은 걸 거둘 수가 있어요. Гэхдээ хэн бол үгэн өгшин болсон над чиг болсон үедээ асрыг ургацыг хураах боломжтой байна. 내 주변에 나처럼 나이가 든 노인들이 많이 있는데 Миний эргэн тойрон над чиг өгчүүл их байдаг. 그 사람들 빈손이야. Бүгдээр хоосон гартай. 한 일이 없어. Хийсэн юм байхгүй. 왜? Ягаад? 젊었을 때 씨를 뿌리지 않았기 때문에 선한 씨를 뿌리지 않았기 때문에. Залуу байхдаа үр суулгаагүй. 나는 여기저기 씨를 많이 뿌렸어요. 아프리카에도, 가나에도, 뭐 미얀마에도, 뭐 캄보디아에도, Би энэ тиймд маш их 베트남에도. Африкт, Мянмарт одоо юуны Вьетнамд ингээд маш олон газар суулгасан. 조그만 씨를 뿌렸는데 Жохон өрнөө суулгасан. 지금은 큰 열매가 맺혀지고 있어요. Том ургацыг хурааж байгаа. 그래서 나는 굉장히 행복한 사람이에요. Их аз жаргалтай хүн байна. 생각할 때마다 웃음이 나는 거예요. Бодохоор инээ төрөөд. 여기 농부처럼. Яг энэ тариачин шиг. 내가 이제 하나님 나라에 가면 하나님에게 큰 칭찬을 받을 거예요. Тэгээ би эзний өвөрт очих үедээ эзнээс их магтаал авах гэж бодож байна. 그래서 뭐 죽는 거 별로 두렵잖아요. Тийм болохоор нэг үхээс айхаа болчихсон баг. 하나님 나라에 가서 뭐 칭찬 받을 텐데, Эзэнд очиж магтуулъя гэж. 상을 받을 텐데, Шагналаа авъя гэж бодож байна. 훈장을 받을 텐데. Жог хүчгээ авъя гэж. 내가 왜 그 하나님 나라에 안 가고 싶겠어요? Тийм одоо эзний улсад хэн очихгүй байхыг хүсвэл. 여러분, 눈물을 흘리며 씨를 뿌리면 기쁨으로 단을 거둘 수 있다. Хэрвээ нулимс туслуулан үр суулгах юм бол баяр хөөрийн дуутаагаар ургацаа 여러분들 모두가 다 씨를 뿌리는 일에 열심을 다하고 우리 아민타르 교회도 모여서 뭐 찬송하고 무슨 뭐 설교나 듣고 뭐 그것도 굉장히 중요한 일이에요. амийн талх чуулган цуглаад л магтаад л үзний үг сонсоод энэ чухал. 그러나 여러분들이 지금 씨를 뿌리지 않으면 무엇을 거둘 거예요, 이 아민타르 교회가. Тэгсэн хэрнээ тарьсан үргүү бол дараа нь яах юм бэ? 교회도 뭐, 우리는 아무것도 없어서 못합니다. Бид нэр юучгүй болохоор юуч тарьж чадаагүй. 그거 아니에요. Тэгж хэлж болохгүй. 없으면 없는 대로 씨를 뿌려야 되는 거예요. Байхгүй бол байхгүй чигээрээ тарих хэрэгтэй. 그래야 많은 것을 거둘 수가 있어요. Тэгжээж олон зүйлийг хураах болно. 씨를 뿌리는 여러분들이 되시기를 바랍니다. За, та бүхэн үр суулгагч нар болоорой гэж өрөөё. 기도합시다. За бүгдээ залбирцгаая. 하나님 아버지, Эзэн 우리 бурхан 아민타르 교회, 또 아민타르 교회 성도 여러분들이 눈물을 흘리며 선한 씨를 뿌리는 일에 힘쓰는 사람들이 되게 하여 амин 주시옵소서. чуулганы бүх итгэгчдийг бүх ахын дүүсийг нулимс туслуулан үр суулгадаг хүмүүс болгож өгөөч гэж гуйж байна. 그래서 먼 훗날 많은 것을 거두는 사랑하는 성도들이 다 되게 하여 주시옵소서. Тэгээд хожимын өдөр арвин их ургацыг хураах тийм хүмүүс болгож өгөөрэй гэж гуйж байна. 공부방을 2개를 세웠고 이제는 3개, 4개를 세우려고 합니다. Хүүхэд хөгжлийн төв 2 төвтэй болсон байна. Тэн талархаж байна. Одоо 3 дахыг нь босгох гэж байна. 자라나는 이 몽골의 아이들에게 씨를 심는 일입니다. Хайртай энэ Монгол хүүхдүүдэд энэ төлөө бид үрийг суулгаж байна. 씨를 뿌리는 일입니다. Энэ бол үр суулгаж байна эзэн минь. 하나님, 이 공부방에서 자라나는 아이들이 훌륭한 사람이 다 돼서 Энэ хүүхд хөгжлийн төвүүдэд өсч хөгжиж байгаа 이 나라를 위해서 큰 일을 하고 훌륭한 사람이 되고 олон сайхан зүйлсүүдийг амжуулах хийх бүтээх хүмүүс болох болтугай. 무엇보다도 우리 주님 예수를 믿는 신앙의 사람들이 다 되게 하여 주시옵소서. Юунаас илүү эзэн Иесус Христэд итгэдэг таныг хайрладаг итгэлийн хүмүүс болох болтугай гэдэг төлөө залбирч байна. 이 일을 위해서 우리가 눈물을 흘리며 Энэний төлөө бид 울면서 씨를 뿌리게 하시고 ойлонгаа үрийг тарьмаар байна. 좋은 햇볕 그리고 비를 내려주시기 위해서 하나님의 축복을 하나님께서 축복해 주시기 위해서 열심으로 기도하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. Харин та үнэхээр дулаан сайхан нар хур бороогоор ивэл өрөөлөөр эзэн минь та. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. 아멘. 아멘.